ଗୁଡ଼ା ଯଦି ନବ ତାର ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରାମାର କରିବ ଗ୍ରାମାର ପାଇଁ ଦବ ମାନେ ଗ୍ରାମାର ଯେତେବେଳେ ନବ ତମେ କଣ ନବ ରିଟିଂ ନବ ଯୋଟା ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ଆରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିଛି କଣ ଦେଇଛି ତେଣୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାହା ତିଆରି କରିଦେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସମାଧାନରେ ଦେଇଛି ଆମର ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ ରିଡିଂ ଯୋଟା ଲେଖିଛି ଯୋଟା ରିଡିଂ ନା ବେଳେ ସାର୍ ଆପଣ ସେମିତି କହନ୍ତୁନି ଆପଣ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟପିକରେ ଦବେ କରିବେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଲି ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ସେ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ମୋର ଏକାସିଜନ ଦେଖି ଆପଣ ରିଡିଂ କଲା ବେଳେ ରିଡିଂ କମ୍ପିଟିସନ ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ଭୋକାବୁଲାରି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି ଗ୍ରାମାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଛି ସେତେବେଳେ କଣ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଭୋକାବୁଲାରି ଆପଣ ତ ଗ୍ରାମାର ସବୁ ଟପିକଟା କରିବେ ଆପଣ ଲୋର କ୍ଲାସ କଥା କହୁଛନ୍ତି 4 ସାଇଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା 6 7 କଥା କହୁଛନ୍ତି କୋଉ କଥା ନା ଟୁ प्राइमरी भी एक्टिविटी अनुसार देखिए एक्टिविटी 1 देखिए एक्टिविटी 2 देखिए आवे से अनुसार तो आमे कहया କଥା ଯଦି एक्टिविटी 1 मन पर हम पढेबा दक्षता वाला कोन रीडिंग नेले ता स्किल गुडा तो ग्रामर नबो वोकाबुलारी कोन नबो नाइ नाइ सेते प्रश्न करंतु ना आपन एक्टिविटी जहा देइथला कोन ता नेबे एक्टिविटी रे कोन देइछि वोकाबुलारी सब ग्रामर कोन देइछि आपन देखो एक्टिविटी कोन देइछि ता माने त आपन कहया କଥା अर्थ कोन माने आमे रीडिंग कहिछि त खाली रीडिंग लागै तापरे कम्प्रेhension बदलला तापरे एक्टिविटी 1 बदलला एक्टिविटी 2 बदलला से बुझुन ना समाधान स्वतंत्र भाবে से लिखि देइछि ऑलरेडी ना अरे आप समाधान कहि लिखि देइछि आपन को समाधान भाई काले देखेबी स्वतंत्र भावे रीडिंग देइछि जोडी देइछि माने करो सुजुना कांडे देखुन अभी समाधान बइले देखुन ये स्वतंत्र भावे लिखि दिछि आप कोन कोन आपन कोना को क्लास रो टॉपिक बता खाली तो ऑनलाइन के लेते कॉन्फ्रेंस होता है कि मतलब के किसी कहले फूड कॉन्फ्रेंस अरे वही तुला काटी दिले काटी मीटिंग चाहिए ना या ऊपर सुंदर हो रहा है इच्छा सुनंतु माने हमर मन करे कि ओटा रीडिंग स्किल आने नहीं मुख्य कौन से कहा पर रीडिंग ऊपर तो ना नहीं का एसी का में ओटा डिजाइन बोले ओटा वाट पे आला डिजाइन बोले जो वाट पे आना थी दो शब्द अपन बोलते हैं डिजाइन का तो हमें ड्रिल करें डिजाइन का ड्रिल करें ମାନେ ଏଇଟା ଆଗେ ରିଡିଂ କରିଦବା ତାପରେ डिजाइन वाट का जो रही सेଟା को ड्रिल କରିବା ପଡିବ ଆପଣ ରିଡିଂ ଟା କେତେ ପ୍ରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ବୋଲି ଯଦି ରିଡିଂ ନେବେ କିଛି ପିରିୟड ଲାଗିବ ଆପଣ ଗୋଟେ ପିରିୟड ରିଡିଂ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ରିଡିଂ ଖାଲି ତ କରିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ରିଡିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିବେ ରିଡିଂ ଯଦି ପତଲା ଇଚ୍ଛା ରିଡିଂ କରିବ ଆପଣ ଗୋଟେ ପିରିୟड ଭିତରେ ଆଉ ଭୋକାବୁଲାରି ରେଡି ରିଡିଂ ଯଦି ନେବେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ସେଟା ଆମର रीडिंग ले आपन पढेबे पिला बड़ी को सुनिबो तापर आपन पढेबे पिला फॉलो करिबा कोन तापर पुनी पिला पढिबो आपन 45 मिनिट ଭିତରେ कोन करिया आपन करे कि बाटला को खाते वाला को ଆମେ ତ ଚାରି ଦିନ ଦିଅ ଆଉ ତିନିଟା କୋଠି ଯେ ତାପରେ କରି ଯିବୁ ଆରେ ମୁଁ ପଢିବାର ସେ କଥା ଆଉ ଫର୍ମୁଲା आ ଫର୍ମୁଲା ତ ସେଇଆ ତାର ଟୋଟାଲ ବହି ତ ରିଡିଂ କରିବା ନାଇଁ ଆପଣ ସେଇଟା ବୁଝିବା ସେଇଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଆମେ ଖାଲି ରିଡିଂ ଉପରେ ସ୍ଟେପ୍ ଦେଇକି ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ କରିଦେଲେ ଆମର ଶୁଖିଲା ସେଟା ପଢୁଥିଲେ କାଳେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର ହାତ ଓଡିଆ କଥା ନାହିଁ ବଢିଆ ନା पढ़ेगा कॉन्सेप्ट को बोलते हैं और रीडिंग का लिसनिंग और रीडिंग का आउटकम कौन आता है अपना आउटकम को देना नहीं हां ठीक है आउटकम को ऐसा खोलना नहीं यदि वोकाबुलरी के तो वोकाबुलरी ऐसा जो अलग है वोकाबुलरी को रिविजिटिंग दी कंटेंट है अपन कोई लिंक आसी आउटकम आसीलो
ସେ ଜୀବନୀ ଲେଖିବ ହେଲା ସେଇ କଥା ତ ସେଇ କଥା ତ ମୋ କହିବା କଥା ଆମେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ରିଡିଂ କଲେ ତାପର ଦିନ କଣ କରିବା ତାପର ଦିନ ତା ବଡ଼ ପାଠ ପଢେଇବ ଯାହାକୁ ଦେଇଛି ଯାହା କଣ ଯିବ ବହି ତମେ ମନେକର ଆଜି ପଢେଇଲ ଯେ ସେ ଯେ ଆନ୍ସର ଅଫ୍ ଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ listen to the reading aloud by the teacher and read the passage independent